Tabi pibabasan dahil Kristus oy topinay ko ngavi makikia ngavi di Tuhan Jesus Kristus. Gracia mantad di Tuhan toko Jesus. Iko ginavan mantado tama toko dari surga. Omi piyambahutan mantad di huso do tahidang Espiritu Sancti om yampay na Diyos ngavi. Manak so do kesifatan do tadaw diti do manak do iso kajalan nanuku om kaintahangan kukokomoy diti kajalan di Tuhan Jesus Kristus kamozon do Espiritu tabituah do kinaingan tama ay kay huso do hidang do tama. Pambasan no kaiso no po nga nanuh kumantad di book the Bible isinuat di John day kotob kapada mapat ompos kapada monom. Om kadituan Jesus do minobos makianu zo itama. Om onuan ko imay disido do iso poho mananampung. Do tumindo oy idiozu do sohi hinaid. Espiritu do katapatan. Iaw totoy moon do pemagunan. Duaw kokito toy kokotutun di sido nga kotutun kau di sido tu miampai diozu isido itsuang diozu isido mata do kotob apa dah mapat dait bos nagi do duvong pada monom kabagu di Tuhan Jesus do minongoput minobos kadau nga iaon kau idi mananampung Espiritu tobituah isuon do tama doid nganku do nunu po om papasaw diozu di savia vi inobosku doid diozu. Tapi na ko ngavi itino ibos kointahangan om nogi pinongyaan di Tuhan Jesus Kristus kuminah no makikia ngawi daw om pinatak pinatungkus masa nasuat di John isang nguhun mantad di opadam duvo makikia daw di osomok om kaginavan do Tuhan. Isay bo iti ikomozon daw do mananampung kadiha. Om niaga di binos di Tuhan Jesus da iti kotob kepada mapat iti masiti poihon ku isyo supahaid do Bible na po o babay no diti mambasa zo doit bos do kadazan nga Bible na po diti nga sinuat di Apostol John doit bos do Greek bos do Greek om pinadahin doit bos do Ongilis om podohino nagida magikabo-kabo bos om pinadahin doit bos do kadazan. Dadi nung id Ongilis no politi nga ingka
John chapter 14 verse 16. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive because it did not see Him nor know Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. It was no po the Greek, ikomozon do book the Bible do tinagas. Isinuatan ni John nga doit bos the Greek ya. Iti na po pinasuat na mananampung niti nga doit bos ang po the Greek nga parakletos ka. Parakletos ka. Ang pamalatian na po do tagazo do kamozo na parakletos iti nga okon ko mananampung no. Ono ya kamozo na mananampung. Mananampung no pang isonghun imananggung, songhun imagawit. Nganong id Anglis na pa nga helper ka daw. Manunuhong. I will pray, I will ask the Father, and the Father will give you another helper. Kiba nagdi Bible English why the counselor ka. Imananak no pason mamamanong tulok ka. Nga id paraklet no po day bos the Greek iti nga agazo mati Latino to binay ko ngawi. Id English no po the paraklet ka daw nga counselor ka. Comforter ka bago daw. Counselor na pang ay mangingiya, mananak, mamamanong tulok. O paraklet no po bago day English nga comforter ka daw. Manak sino mamahis. Tay ko mamahing na ginavo kamay di. Helper, manunuhong. Counselor, comforter, helper. Yeah? Advocates kabago. Iti na latin na parakletos. Advocate ng politing ngay tuhon itatanga. Mega kay loyal. Yeah? Manongkipos. Dinatino do manongkipos. No? Loyal ba? Advocates ka ba? Parakletos no giday bos English nga kamozon do standby. Standby na pa nga mananampung. Poinso dia isido. Sangyan na po daw sangun alatu nga dayho mangambit isido di. Mananampung ka. Kya? Strengthen imanak do vinakas. Imanak do vinakas ka. Strengthen na. Jadi parakletos na po na pamulatian na tuhon na ulang putit ay ka-English nga comforter kadeha, counselor kadeha, helper kadeha, advocates kapag daw, standby ka, strengthener. Dadi, aw ko kanu manak no so very day boss iti maonu day kadazan no mananampung ka. Mananampung ka diti ya. Makiano so do tama. Teko sumambayang sudah tama, onuan koy may di tama di do iso po mananampung ka daw. Nga parakletos, manunuhong. Nung ipamalatian na po ko sudah tahom, bago nga, parakletos is one who is called alongside to help and to give counsel ka. So, songuhun ihino, damoy, nyampai di tuhun di manak do kependudukan kapanak do ketuhungan ka menuhung bo sengyan toko do au kanu do magangkat tay ka au kanu sumimbah patay ko ay so da kawakasan nu day nitungan nu tay ko day tinan nu tay ko day sunduvan iti na kamozon do somebody who is sent forth to help. To stand by ka. Paintaunda do manampung dia do onu na po taguvangon no day kaposisyon no patay ko day sunduvan no patay ko onu na po isido na manontuduk. Iti na kamuzon na mananampung. Kabago di Tuhan Jesus day bos do padamtu kadaw mananampung di tumindoy. Tumindoy di osuda sahihinay. Tumindoy na pangamizon.
mizon miampai diau do so gigisom. So hihinaid, pompus, ompus. Sabi na ko nga, vi. Ano kamozon daw diti? Kamozon na pa daw nga, espiritu do katapatan ka daw, ipinasuat daw, espiritu do katapatan, bos padam tu kya. Kamozon iti na po spiritu kanya. Ngayon po bago spiritu, ti nga bos do nohos. Bos do nohos manta do Latin, also nakasa. Spiritu na po iti nga sunduvan. Teko, kada lati do bos do tinagas nga tombivo bupain ka. Nga ay hano po tako do sunduvan tek tombiva nga au nu okito do mamaguno do mato tomon. Au nu okito may gadi hiya tongus ko niya. May gadi hiya ibut kamay di ko ni. Kay ho tako do pahiput na po diti nga tongus. O singud no apiumanan no songya na kiva na kipas ti kanya ti kiva di iput itapod apiumanan no sinagit daw di mamuopoh ko nga aw koy ko kito di tongus di kamozon na po tongus di nga spiritu ba ikamozon spiritual you cannot see iti na po nga bagi dogo iti na po tongus di nga mega kay pamuopan no minamangon mo ya ko po to ko pemelitian na po ulo scientist nga iti na po nga gas kadiho ko ni. Kiba do molecule, do hydrogen, do oxygen. Well, scientist ng kano sa tiyo mamungani nga. Kamozon na po do spiritu nga iaw o kito. Dadi, kinaingan, nga kiba do spiritu. O tumbazan zo mati di kamozon do kinaingan na po di nga tahu persona kamay di. Ikinaingan tama day surga. Ikinaingan tanak idominati do tuhun i Jesus Kristus o may kinaingan spiritu tabitua tay kasunduvan do minamangun. Dadi paguhui do gumuhi i Jesus di to opiumanan daw do naikot no timpu tay kakotob di sido do meneguvang di angkab do tama daw do moy ponopus do tuhun masa do kapatazon daw day salib, day kazu do salib. Iza daw ina kaposisyon daw di kapanak do kapenapusan, pambalazan, do doso mahasa ngawi do so vi tinaw do tuhunay pamagunan. No koy hoy siya di. Dadi kotob di tawvi na kuso di suminambayang ka. Sumambayang zo. Makianu zo tama ko day surgam. Poto doon may disido bago isonguhon. Ipunganan do spiritu do tototopot ka daw. Adik bos kapadam tu. Spiritu do katapatan ni au totoy mo na pamugunan. Tu au kokito Tay kokotutu ni sida au kokito kabusan au nu okito Yo. Dadi dayho no toko do koyho. Do spiritu do kinengan do pwede nga au o kito do pamagunan. Sangyan na pwede da au o kito o koni kakamozon da aiso. Miyaga di hatongus kang kubinos ko diyaw di. Au ko kito do tongus nga kapamuo kapiuman ko di sinanggit daw di. Sangyan na opo do ibut daw. Singan na kiba kipas di mangipas diyaw ko ning apiuman na ni sinanggit di. Nga unuo kito. Tadi nuuton ko siya o tumasan ko tayo do kiba do tongus. O tumbazan katay do kivada o ibut. Mositin na mo boss kada o tumbazan. Tapi nakakita katay. Aw, nga apiumanan ko Kinaingan nga ingkanagi. Kinaingan na pangasunduvan. Nga, duvo nga ibutaw ni nakatahib. Minimang isido dadi do tuhun. Minagano do tonsi. Duminadi do tuhun. Ipunganan ni Tuhan Jesus Kristus. Isido no gambal. Do kinaingan. Tama. Isidoh no ikomozon do gambal. Teko vos. Teko okito do toko. Ngasyo tu out toko paimpasi untuk di. Duwa ngay butaw ni nakatahid no susu. Do'y pamagunan do Israel kamay di. Mantad di sususan ti kasinuatan na book di kay tutunto ko di Tuhan Jesus na Isido na ikinaingan, duminari do tuhod, ikinaingan tanak,
Isok man tadi bagian kamay di. Isok man tadi kotinanan daw. Ya. Kotinanan do kinaingan di do dumina di persona di dumina di do tuhun. Ipunganan do tanak do binamangun, tanak do kinoingan ituan Jesus Kristus. Kaya kot no po kotob di sido do gumuhui de tama. No koyho isido di. Do kada kesusa. Kad au koy osongunan. Makianu sumay do tama ang patakon daw iisok bago mananampung. Imanunuhong. Isunduvan no tabitua. Kabago di Jesus ay kotob do duvong padamonom. Spiritus Sancti. The Holy Spirit. Ngan ako do paimbida iti okon. Ngan na pada paimbida pinatak no kinaingan nga Jesus Kristus. Yahshua HaMashiach kamay di. Yesu Kristo. Ngan no pada kamuson do iulah daw nga spiritu tabitua. Tabitua na po kamuson nga ohidang. Kaya? Holy. Spiritu na po nga mantabos Latin kamuson do sunduvan. Tay ko ibos o tinagas nga tombivo kabo. Iaun o kito nga sunduvan do tabitua ka sunduvan di tohidang. Kohidang ono kamuson do tohidang. Holy Spirit. Tohidang na po kamuson nga aiso do kahasan. Aiso do ketubangan, aiso do doso nga ohidang oniting. Aiso do kahasan, perfect. Kamay di kyo. O sunduvan, holy, o bitua, o hidang. Kyo? Miyaga do eksklesia kamay di. Ituhun nga di. Huminapus mantad do zinamut do kahasan om doso. Masih do kohidangan, kobituahan. Itu manu do kandakan. Undang-undang, polinta ngawi demi namangun mazak da pengajaran Tuhan Yesus. Dari isai bo iti spiritu tabitua. Tumanud da peritahan ku izo dan napadanto na manaizuk diti nga spiritu tabitua na pwede nga isanguhun mantad do persona do kinaingan tay kokopunan, tay kaminamangon, minamavangon, dotoko. Komozon kinaingan kada-kadazan, nga kada ko puwong kyo, tu itino ibos, itakawas na kusod na kadazan, kinaingan ka nga. Tumano na po bago do, miga kay kapayhan na tuhon tinagas kadazan na kinaingan na pa nga kisavo ipungan na do suminundu ta ka humino dun. Yeah? Kawawago na gito ko minamalamay do tadaw tagas do kamatan. Dadi kiva mati songuni pinunganan day susuzan day ko tanong do kinaingan kisavo do suminundu ta ka humino do nam kitanak do panizuzung kamay di. Kayo ko matudi susuzan do no kadazan. Nga kinaingan na iti kadihadi. Nga akon kay ti kinaingan ni kumozon na kinaingan kadazan kumozon kuti. To aiso bos sa survival. It bos na po do Ibrani nga Elohim. Yo? Yahweh kada tiho. Bos malazo nga Tuhan kadiho. Tapi day English God ka. Nga bos di kosudong na po kosudong God. Day kadazan nga kinaingan nga okon ko mamuay so di kinaingan di isambaon tay ko ituhon na kadazan ni mo si kinaingan ni kisavo da suminundu humino dun di okon iti na pang kinaingan iminamang uno tawa dam tana ikopunan kinopunan iminamang uno tawa dam tana iminamang uno tuhun ipinobos the Bible di punganan day bos Elohim kamay di iti no montok na po di Tuhan Jesus nga punganan daw, hovon daw do tama. Ama day surga. Sumambayang ni Jesus nga, tamaza day surga. Tamaza day surga. Ziyama, oy ama ko day surga.
Ijon kotob kapadam tu sengyan no menoki bos. Itanak do kiningan Jesus kuman iya mak daw dari surga. Sumambayang isi do amakku dari surga, amazat dari surga. Amak dari surga. Tadi mekianu semantan iya makku dari surga 4 tahun may daw isunduvan daw sendi. Espiritu tabituan apa ditinga isunduvan do kiningan tamak sendi. Kiva do sunduvan daw. Ngano pa disunduvan daw nga espiritu tabitua. Kotob na padom duvong padamanam espiritu tabitua ka daw. Inay patakon may datama. Songyan pinatak pinutungkus daw espiritu tabitua. Nung kayho ka na padop kajalan na Bible iti nga kinantakan ni ontok ni iso ikalamazan tagazo do kaguhi pa Jesus ni katungag pa si do mantad do kapatazon tahu sedop tahu tak daw apat ngopod tak daw kada Bible minobos do pinapointahang i Jesus kumani mokikia ngawi daw minintahang kumad atus uvong ngopod tuhun imangatusun pinapointahang si do napasi no katungag isi do wagu so mulu-mulu pa pasi pagguhui do guminuhi day surga ka di sinuat di Lukas kaya day boss Bible do Acts of Apostle kayman ngawi da apostle nga apat ngopod tak daw apat ngopod sodop isi do minimbuhay minintahang makan minum minangajal kadisi do man kuy may Dios kaikot pa siya day surga bago nga man may bitama simbaw ni tama Pinokiano te kasambayang di Tuhan Jesus do man may daw boto do sunduvan daw espiritu daw dadi tak daw kopodo tak daw kohimongopod ya kamozon apat ngopod tak daw apat ngopod sodop Jesus do minimbuhay ingkawas no do kumina day surga dayho di sa Jerusalem ngawi makikia ngawi di hobi kuang datus uvongopod tuhun ya imakikia daw okon kono podo miso makikia tu aino na di gay Judas Iscariot kanya nga zina ngawi daw itongob pinay ngawi daw atus uvongopod tuhun kabo the ex-apostle the book do kandakan ngawi da apostle di do ontok do talaw taga so kalamazan do tuhun do Yahudi do Pentecost kamay di kalamazan do pangingatan do kamatan na gid bo kiva na gid da kalamatan do tadaw kamatan mati do tuhun do Yahudi nga okon kapay kamatan do nugay jagung kamay di kyo dani mamalamay siya di punganan do Pentecost tak daw kohimongopod menandak sida tak daw kamatan do menokotohuo do kinaingan day Jerusalem di petuno do tama Espiritu Sancti ontok tak daw di nakito di ho imega katongus do tepuod kabo kiva do diha tapuy kam suminuang doy tikid songhun imokikia ngawi daw bayhon ko sa totopot Espiritu Sancti ketika mananampung menunuhung no poditing titak ya present titak poimbida no kiningan tama nga patakon kuma di makikia teko ituhun yang tumbazan tutumandu no pod Tuhan Jesus okon komontok do soviavi sabab kali Tuhan Jesus minobos iti awi otoy mo no pamagunan isay ti pamagunan tu au koy kokito hisiho au ko tutun kabagu au ko tutun ko moson ituhun apa di ako tutun da isay nga mumunam na tido logon na titika au siyo koy ho do ulah daw ba au ko toy mo tuhun ka isay pamugunan au ko toy mo pamugunan nga ko tutun koy may disir di ka daw tu ina po nga spiritu no kinaingan tama. Spiritu di Kristus. Espiritu
tuminindoy haid, suminuang haid day kaposisyon no tanak na kinengan, no kapodsu o minimbuhay man ta do vaig di pinodsu, tay ko baptize di John Baptist kamay di, o kab no tavan, tun no espiritu day ulah do miyaga tambohog asang ka. Ina espiritu sancti di, paimpono i Jesus day sunduvan tabitua di, do tahu taon sa tanga. Miyampay do tutulok do espiritu do tama ipainsuang na ikaposisyon ni Tuhan Jesus. Kano isi do menampuan, menaguvang, mangajal, day nitungan, day kabahan, pinulokis, mga maisi do tun sumakit, o hingasan, maguzazang isi do logon, manak isi do kajalan di paimbida di tahom kapiso, noy, kot ngawi, may yakay, katigog ituhun ngawi isongo do, tata, mantanonggo, dia pinulokis isido diti, mantanonggo, kabahan tu, noy, katinahami kajalan na, di kano isido do pupintang ni, sabab na po, nga, espiritu na kinaingan, iminanuhong ni Tuhan Jesus, imanak ni sido do nitungan, kabahan, pinulokis, kawakasan, kekuatan kamay di, kekuasaan di sido. Nakano sido no masih o sabagi sanguhon ituhun nga tanak na kiningan imasi doy kotuhidan, doy katapatan. Ay so do doso, idpupos daw, ikay maan daw, iditungan daw, ikay ula-ula daw. Jesus na ikamozon do sample kamay, di bo? Ikamozon do suntuh kada malazu siya, okay? Example. Di okitonu do tuhun di aiso do kasan. Ina Spiritu Sancti paisuangay di Tuhan Jesus di do kadaw do. Kaguhi po kumari tama. Untuk do tadaw kalamasan tagaso do Pentecost. Tumun na sunduvan to bitua. Iaw o tutunan, aw kotoy mo pamugunan na po kamozon nga tuhun, iaw katutun ni Jesus. Iokon ka makikia, o gumo na tituhun katutun ni Jesus. Bay no? O gumo. Ituhun pa okon ka Christian nga, kadaw nga, katutun jo di sila di prophet no. Katutun jo di nakabasa so naging Bible. Nga kamozon ko makikia. Tumanud di kajalan ni Tuhan Jesus. O matumbazan do isi do ni minamangon no duminadi do tuhun o susa tuhun manay moditi nga ingkanay kointahangan do poimbida di toto tapot kapiso inay tuhun di ikotoy mo espiritu o konopo mikot espiritu day diaw kadituan Jesus nga paintindoy day diaw. Ano kung saan paintindoy? Mizon may day suwang na posisyon no. Sumuang, mamodsu diaw. Sumuang nanggo, sumuang na tinan na tako. Sumuang nanggo, sumuang na ginawa na tako. Kaya? O koni ko dogma iti, ay say kano naman nak na Spiritu Sancti. Iti na ka po nga, ititak. Di, mositi na makiano ka man talo tama do yama bitwahay zo tingana anuay zo tingana anuay zo do Spiritu Sancti no kabon ko posisyon ko manoy mo zo do kaponuan do Spiritu Sancti no iti no itungkus ituan Jesus ipinabos ituan Jesus idandi daw o midandi do tama do songyan ko na po o kab ginavo songyan ko na po do makiano do tinganan kada ko na po pakiano do titak tingnan susuwe pakiano da di sanghun. Tinungkus. Persona kamay di. Ano ko masunod persona? Persona na po nga person. Manta da pato da person. Kamasun tuhun. Okon ko na po tuhun nga. Okon ko kamasun do tazam. Okon ko kamasun do miya kay dia pu nakazu okon. Nga person. Personality, toko na pangatuhun. O kung katazam, o kung ko kambing, o kung ko kuda, o kung ko asang, o kung ko
o kon ko tapuy, o kon ko tongus. Nga persona na po nga personality. Iwinango na kinaingan hain. O spiritu na po nga persona ikinaingan. Kamazon, espiritu na paliting nga, kivada pa musavan daw sondi, kanuk ongaw no boss daw, o miulah daw nga, ulah, do kinaingan. Siyo nga, man kuy oputay bago iti, day sweat, day kotop, kaduvo kataho nga, papaintutun so pahay diyaw ko so. Papaintutun so ko so diyaw so, isay Espiritu Sancti. Kumayso, mantan ibino si Tuhan Jesus, isido na po rin nga espiritu do tabitua. Isunduvan na kinaingan do tama. Iaw o kito, aw o tayo mo na pamugunan, o kon katitak montok do sa pamugunan o Espiritu Sancti Mateo. Itanak na kinaingan, na pangatitak na sa pamugunan. O isay-isay na pamunay mo daw, nga aw o punso, nga kano, do kapuson sa lajur, kadi boss ni John, day kotob, kataho, boss ka po naman, for God so loved the whole world, kadaw. He gave His only begotten Son. Sonto tayo so, no? That whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Jesus na pangatitak na pamagunan. Isay-say na pa yung tumbazan, monoy mo, bituan ko Jesus Christus, mga kundo, ituhan, kadaw, nga ada di kamay do kasuang na pamalinta na sug ada di kada tanak na kinaingan. Nga iti na po Espiritu Sancti nga okon katitak na sa pamagunan. Espiritu Sancti na po di nga titak na tuhundi nga tumazan imakikia iti tumanod Tuhan Jesus. Ina sabab na pinabuhi Tuhan Jesus dahil boss iti the world cannot receive. Awi kotoy mo pamagunan iti. Tu aw ko kito. Aw ko tutun nga ko tutun kamay disdo. Sebab ula na po di Espiritu Sancti nga ula di Tuhan Jesus. Paingko hi Tuhan Jesus nga paingkan Espiritu Sancti di. Nga isido na pang awo kito na toko. Ondom ko songyan so na po na guminazo di kiumul ko na po dom 2 taon. O gumu onehan ko kamoy the Bible to kadazaan Kristiyanso kamay di nga. Aiso na kavakasan ko, auso kalati, may kayo naboho, auso kayo kito. Do, ay nga hom kapiso o pamultian ko kamoy na kinaingan. Aiso na kavakasan ko tumanu da kanda kampolinta na minamangun. Miadyo makiano so oy ama ko da isgo onwise na kavakasan. Onwise na kutuhungan kam, kointahang na daw iti. Kabasa ko na ito, Espiritu Sancti ka. Untuk di do, ay, kotso rin minakiano yama. Onway so Espiritu Sancti no. Tu iti na ititak daw di. Pakiano, minakiano ama ako na surga. Suangay poto do na mananampung do ganiti parakletos itutuhong kam. Kapiumanay ko matigya. Kapiumanay ko suminuang. Suminuang di kapizon ko oy, mayakay awasi itingatan natay mo ko. Peace. Mantan nita daw di do suvay di pamusavan ko. Mayakay kivada kavakasan ko do managuwang ono na pipanginaman. Kivada kavakasan ko do mabos do auzo mimang ako auzo humasa. Kivada manuhung nagal sangyanzo do kasaduh kamay di. Kahasa. Ay say tuhun magyadi aw kahasa. Kanito binay ko ngabi. Nga kivada sanghuni manunuhung na kahasa na patako o mga kun. Kaya? Repent kamay di. Mga kun na tako makiampo na kinaingan. Tumungag bago. Nga kivada iho isip na po yung o piumanan ko miyaga na ginitang gusto o piumanan na sinagit. O piumanan ko dahi ho, isilo mo so dago. Ang sangyan so sumambayang nga, o gumu o bos, matatsuang ginavu ko, o nuanzo di Espiritu Sancti do, bos. O nuanzo daw do, pinulokis do, bos. Auzo di tagal do, mambasa do book sambayang. Auzo di tagal do, kamuson do, kiva do script kamay di, kaya do script kaya.
Nga ono na pa humabos man ta ginavo ko nga boson ko di minamangon. Nonuanzo daw dalahan. Daw iho isi daw manukung nago. Kongaw zo na ginabos o Espiritu Sancti. O kon kasasaw ng mabuos, Espiritu Sancti kinangado nga, kongaw zo di. O manak isi daw nago na kapaingatan. Iginavo ko. Kapana manak isi daw kamuzon do pangusuban. O piumanan ko do songyan zo na po do mamanaw di kahasan nga kiva do manak do mabos ay suang ginava ko do kasa iti ka. Kadang do onuan zo di sido do nipi teko kamazon do koin tahangan. O makito ko pakito non zo di Espiritu Sancti do onu ipainsuang do ginava do tuhun. O topot na kuy bos daw di ko tamilang nga may di. Oy haan ko o tutunan ko. Do kiva do logon te ka aiso. Oy haan ko do itinailahan. Kada kapanaw de paingkaka. Tomay mo do tikita daw so di do ong sikaw ginava ko. O manuno po ito kita ko do bahay no. Dahil umul ko do bahay no di sasabab do tuminanod so kandak daw. Kuminaladya. O nuno po itaw naon ko ikaladya ay nonombo so na po nga tamay mo so do banoki bos. Zo do kiningan tama ako day surga. O makianu zo. Do kotuhungan. Kavakasan. Pamusavan. Do Espiritu do Kristus. Kaya kapain ko zo. Kang ko Espiritu Sancti do kiningan. O mungkang zo. Aw zo kayo. No? Bain ko onuay zo do lahan. Onuan zo di si do lahan. Ukabon na o tongo bon kababago. Ang kanuso di da managuvang do tikida daw tu isi daw na iman na nampung. Ipaingizon painsuang ay ginava ko. Hama de surga kangko. Potsuo zo no de Espiritu no. Espiritu Sancti do Kristus suang na di kaposisyon ko. In kaso na minobos. Tikita daw zo di. Do mamanaw zo. Rekonsikan, vinakas, nitungan, vinasi, kahilangan, kivada manuhong dugo, papavakas o tingatan na ginawa ko, na managuvang doon, nuna pa'y panginaman na ko. Tapos na binay ko nga bi, itino, Espiritu di. Isunduvan na Kristus, isunduvan na tama, imanunuhong, ikinaingan, do Espiritu Sancti. Bah, ingkana ansan zo do izyozu nga kotay mo no gi ansan zo do kayhong kay tutun ka di Parakletus ti mega di pinos Tuhan Jesus imanunu imananampung Espiritu do tabituha isi do na may mangajal isi do na manak pamundaman paingat daw di ono na pay pinajal ko ka di Tuhan Jesus sabi na ko nga umul ko sumuang na di mo podam tuton obing hiuzo nga tamay mo sa ama di surga. Onuay sa pamusavan ito hitang. Mo ito tamay mo sa kondom kam. Asasaw mati Espiritu Sancti manak pamuan. O tumasan so Espiritu Sancti na iminanak do pamuan naman nago. Do ka auso di kahiu. Do sangyan so po do mabos ko. Manitungan kamay di ko. Mamanaw ko. Maganu do hizab ka angkab. Nga piumanan ko do onuan do di sido do katuhungan pamusavan ni tabasi do mamihi di tiya o kon ka itiya ka sangyan ko na patonudoni na tamay mo do on sikaw ginava ko tu o kito ko balakat daw igrasya daw itingadan do tama di surga haleluya mano ko tuhuad so do tama di surga do onun no pay pinatak daw taraw di manom abalakatan ko no da katutun ko no da Espiritu do Kristus mantadabay na tabay pibawasan grasya di Tuhan Jesus miampay no isungabi amen.